ng panibagong recipe guys, ang ating simpleng recipe. Pero masarap to guys, ang ating chop suey. Ayan guys, isi-share ko sa inyo kung paano magluto ng chop suey. Tara guys, samahan niyo ako sa aking pagluluto. At forget guys, kung sino pang di pa nakasubscribe sa aking channel, please like and subscribe to my YouTube channel on notification to update for my new videos. Tara guys, magluto na tayo!
난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루. Tayo guys, ayan. Luto na ang ating chop suey. Ayan, napakasarap guys ng ating chop suey. Ayan guys, so konti lang yung nilagay kong tubig. Konti lang. Talaga ako naglalagay ng maraming tubig. Tsaka half cook lang yung luto niya. Ayan guys, kain na tayo guys. Ayan. Ating rice. Konti lang rice natin guys. Let's eat guys. Muna natin ang ating luto. Grabe. Tayo dyan. Napaka-simpleng recipe pero healthy naman sa ating katawan. That's it guys. Guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. Keep safe everyone. Bye-bye. Kain tayo guys.